ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୁଡ୍ର ଗୁଡ୍ର ଗୁଡ୍ ମାନେ ବେଡ୍ ମାନେ ଗୁଡ୍ର ଗୁଡ୍ର ଗୁଡ୍ ମାନେ ବେଡ୍ ମାନେ ଗୁଡ୍ର ଗୁଡ୍ ମାନେ ବେଡ୍ ମାନେ ସ୍ଲୋର ସ୍ଲୋର ସ୍ଲୋ ମାନେ फास्ट माने स्लोर स्लो माने फास्ट माने कोल्ड कोल्ड माने कोल्ड माने कोल्ड माने कोल्ड कोल्ड हॉट माने हॉट माने लव 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 माने लव माने लव माने हेट हेट माने हेट माने लव लव गुड स्लोर कोल्ड लव नाइट 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 माने डे माने डे डे माने नाइट माने नाइट नाइट ओपन 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 माने ओपन माने नाइट क्लोज क्लोज माने क्लोज माने ओपन ओपन